Déterminer la fonction linéaire f dans chacun des cas suivants. Premier cas, 5 est l'image de 1 par f. Deuxième cas, f de moins 1 égale moins 4. Troisième cas, moins 3 est l'antécédent de moins 2 par f. Quatrième cas, la représentation graphique de f passe par le point A, pour coordonnées 3 et moins 6. حدد صيغة الدالة الخطية f في كل حالة من الحالات التالية. الحالة الأولى 5 هو صورة العدد 1 بالدالة f. الحالة الثانية f لناقص 1 تساوي ناقص 4. الحالة الثالثة ناقص 3 هو سابق العدد ناقص 2 بالدالة f. الحالة الرابعة التمثيل المبياني للدالة f يمر من النقطة A ذات الإحداثيات 3 ناقص 6. Commençons par le premier cas, 5 est l'image de 1 par f. Tadkir, qu'est-ce que c'est une fonction linéaire? Une fonction linéaire, c'est toute fonction s'écrit sous forme f de x égale a fois x, ça veut dire ax. هاد ax كامل هو l'image ديالاش de x صورة العدد x صورة x. وهاد x اللي كاين بين الأقواس سي لونتيسيدون والسابق ديال f de x. قلنا 5 est l'image يعني 5 est une image والإيماج كاين في الطرف الأيمن ديال المتساوية. إذا هاد ax هو 5. l'image de 1 يعني 5 est l'image de x يعني f de x بلاصة x غادي نكتبو واحد غنديرو f de 1 égale à 5. هذه هي المعنى ديال 5 est l'image de 1 par f. إذا on a 5 est l'image de 1, cela veut dire que f de 1 égale à 5. 5 est bien l'image de 1. Pour déterminer la fonction linéaire, il faut d'abord calculer le coefficient de la fonction linéaire. Toute fonction linéaire s'écrit sous forme f de x égale a fois x a de x. a هو le coefficient. كيفاش كنحسبوا a؟ a حسب القاعدة هو شنو؟ راه بحال كنحلوا معادلة كنقسموا طرفي المتساوية على العدد x. إذا قسمنا على x هنايا وعلى x هنايا إذا a شحال كيساوي f de x sur x. فوالا إذا f de x sur x أصلا عندنا f de 1. إذا f ل x على x إذا غادي نكتبو قلنا a égale هذا لو كوفيسيون. لو كوفيسيون ديال la fonction linéaire égale حنا غادي نقولوا f de x sur x. alors حنا نرومبلاسيو هاد f de x sur x نرومبلاسيو f de x par f de 1. لاحظوا جيدا هنا الكثير كيوقعوا في الخطأ. alors le nombre a égale f de 1 ولكن في المقام غادي نكتب هذاك العدد اللي كاين بين الاقواس. اذا كتبنا f de 1 كتبنا f ل x sur x اللي كاين بين الاقواس كتبنا f de 1. اذا خصنا نكتبوا 1 في المقام ما غاديش نكتبوا 5 عاد نكتبوا ومن بعد نعوضوا f de 1 شحال كتساوي égale à 5. وفي المقام شنو عندنا 1. اذا a égale 5 sur 1 cela veut dire que a égale à 5. اذا صيغة ديال الدالة الخطية alors la fonction alors f de x égale à combien? f de x égale à combien? égale 5 a normalement أي دالة خطية كتكتب على الشكل ax a fois x. حنا لقينا a اللي كيساوي 5 إذا 5x. إذا الدالة f هي f de x كتساوي 5x. إذا نديرو اون فيريفيكاسيون نحسبو حنا f de 1 نحيدو x نرومبلاسيو بواحد f de 1 égale 5 نحيدو x نردو في بلاصتو واحد. إذا 5 fois 1 égale à 5 هي اللي تعطات لينا 5 et l'image de 1 par f. Deuxième cas, f de moins 1 égale moins 4. Alors on va calculer le coefficient a. On a a égale f de x sur x. إذا غادي نحيدو f de x نديرو في بلاصتها f de moins 1. alors f de moins 1 ولكن في المقام غادي نكتبو هذاك العدد اللي كاين بين الاقواس غنكتبو moins 1 ماشي غنكتبو moins 4. f
de moins 1 sur moins 1. ودابا عاد نجيو نعوضو f de moins 1 égale à combien? Égale à moins 4. إذا moins 4 sur combien? Sur moins 1. عدد سالب على عدد سالب كيعطينا عدد موجب. إذا a égale à combien? 4 sur 1 qui est égal à 4. إذا le coefficient de la fonction linéaire f dans le deuxième cas égale à 4. Alors تانا في الاول خصنا نكتبو alors اذا الداله ديالنا f de x égale à combien؟ اي داله خطيه هي f de x كيغال à x. اذا f de x égale à c'est bien 4 alors 4x. اذا الصيغه ديال الداله الخطيه f هي f لx تساوي 4x. Troisième cas, moins 3 est l'antécédent de moins 2 par f. moins 3 إلا رسمنا مثلا المعلم المتعامد المنظم، هذا لاكس دي زابسيس، هذا لاكس دي زيغريك، لاكس دي زيكس، لاكس دي زيغريك. moins 3 est l'antécédent de moins 2. Alors l'antécédent se trouve sur l'axe des abscisses. إذا غيكون هنايا moins 3 و moins 2 غيكون sur l'axe دي زيغريك. إذا moins 2 كاين هنايا. إذا شنو المعنى ديالها؟ بمعنى moins 3 est l'antécédent de moins 2 par f. المعنى ديالها بان on غنكتبو f de moins 3 يعني الصوره ديال العدد ناقص 3 بالداله f كتساوي لينا ناقص 2. الوغ غادي نعاودو نكتبو on f de moins 3 égale moins 2. ودابا نحسبو حنا لو كوفيسيون ديال on a égale f de x sur x. Alors, on on va remplacer f de x par f de moins 3. Alors, f de moins 3 sur x. x هو moins 3. f de moins 3 égale moins 2. On va remplacer f de moins 3 par moins 2. Alors, moins 2 sur moins 3. Un nombre négatif sur un nombre négatif nous donne un nombre positif. Alors, a égale 2 sur 3. Alors, la fonction f de x égale à combien? Le nombre a, c'est bien 2 sur 3. Alors, 2 sur 3, x. Quatrième cas, la représentation graphique de la fonction f passe par le point A pour coordonnées 3 et moins 6. شنو المعنى بأن لا فونكسيون حنا غادي نرسمو واحد المعلم متعامد منظم. عندنا لا فونكسيون l'axe des abscisses, l'axe des x, l'axe des y. عندنا لا فونكسيون f passe par le point A pour coordonnées 3 يعني مثلا 1 2 3 مثلا. ها l'abscisse 3 هذا راه لابسيس سي اكس، هذا اكس، هذا ايكغيك. موان 6 سي بيان لوردوني. اذا موان 6 غيكون تحت 1 2 3 4 5 مثلا 6. هذه موان 6 واخا. اذا النقطة A ذات الإحداثية 3 ناقص 6 غادي نرسمو مستقيم يمر من 3 يوازي محور الأراضي. نحضيو القيمة ناقص 6 عاوتاني نرسمو مستقيم يمر من ناقص 6 يوازي محور الأفاصيل. النقطة ديال التقاطع هي هذه. النقطة A pour coordonnées 3 moins 6 هي هذه. إذا la représentation graphique de f passe par le point A pour coordonnées 3 moins 6. La représentation graphique est une droite parce que la fonction linéaire la représentation graphique ديالها هو مستقيم يمر اصلا من اصل المعلم او. اذا غادي يمر من هذه النقطه عاوتاني يمر من الاصل. ولكن هاد A pour coordonnées 3 moins 6 شنو المعنى ديالها؟ راه 3 سي لابسيس. اذا المعنى بان الصوره ديال العدد 3 f de 3 égale moins 6. الصوره ديال العدد 3 هو العدد ناقص 6. إذا نكتبو on a f de 3 égale moins 6 حيث هذا هو x، هذا هو x وهذا اللي كيكون الفوق في لا دوزيام بوزيسيون الاورتوب كنقولوا f de x يعني هذا 3 وهذا f de 3 اللي هو نورمالمون moins 6. Alors, f de 3 égale moins 6. Là, نحسبو دابا le coefficient a égale f de x sur x. Alors, on va remplacer f de x par f de 3. f de 3 sur quoi? x شنو هو؟ راه هو 3 ماشي ناقص 6. إذا على 3.
Et maintenant, on va remplacer f de 3 par moins 6. Alors, moins 6 sur 3. Alors, le coefficient a égale moins 6 sur 3 égale à moins 2. Idem, la fonction d'IELNA. Alors, f de x, f est une fonction linéaire. Alors, c'est écrit sous forme ax. A, c'est bien moins 2. Alors, moins 2 fois x, ça veut dire moins 2x. Idem, la fonction f de x égale moins 2x. Salut, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.